Hello everyone, welcome to my YouTube channel and application. ମୁଁ ଅର୍ପିତା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅର୍ପିତା ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନକୁ MCQ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ପଢ଼ିବା। ସୋ ଯେଉଁମାନେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବାବଦରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସବୁ ଚ୍ୟାପ୍ଟରର MCQ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରଉଛି। ଆଉ ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣମାନେ ମାନେ ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ କେଉଁ ଚ୍ୟାପ୍ଟରରୁ କେଉଁ ଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆ ବଢ଼ିଯିବ। ଏବେ ଯେତେ ଗୁଡ଼େ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନ କରିକି ଆମେମାନେ କରିବା। ସୋ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କ'ଣ। ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ହେଲା ଏତିକି ଯେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ସବୁ ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ଯେଉଁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ, ଯେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବି ଆମର ଅଛି ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ସମହାଉ ବାଧିତ ଅଛନ୍ତି, ନର୍ମାଲ୍ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନର୍ମାଲ୍ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇକି ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼େଇବା, ସେଇଟାକୁ ଆମର କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ନା ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଆଗରୁ ଏଇ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ର କନସେପ୍ଟ ନଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ବାଧିତ ପିଲା ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ରଖାଯାଉଥିଲା, ହେଲା, ନର୍ମାଲ୍ ସ୍କୁଲରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରାଯାଉନଥିଲା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ବାଧିତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ କ୍ୟାଟାଗୋରିରୁ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା ନର୍ମାଲ୍ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟରେ ରଖା ହେଇ ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଉଛି। ଏବେ ଏଇ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ଆଧାର କରିକି ଆମର 3ଟା ଟର୍ମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ବାଧିତ ବୋଲିକା କହୁଛେ, ବାଧିତ ବୋଲିକା ଆମେ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, 3ଟା ଟର୍ମରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଇମ୍ପାୟାରମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ହେଲା ଡିଜାବିଲିଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍। ଇମ୍ପାୟାରମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ଇମ୍ପାୟାରମେଣ୍ଟ ମାନେ ଏନି ଲସ୍ ଅର୍ ଆବନର୍ମାଲିଟି ଅଫ୍ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ, ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ଅର୍ ଆନାଟୋମିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅର୍ ଫଙ୍କସନ୍। ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ମାନେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଘାତ ଯୋଗୁରୁ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଆପଣଙ୍କ ମା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିବେ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେମାନେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ଇମ୍ପାୟାରମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛେ। ଯେମିତିକି ଆଖିର କାମ ହେଲା ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଯଦି ଆଖି ଦେଖିପାରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଲା ଆଇ ଇମ୍ପାୟାରମେଣ୍ଟ। କାନର କାମ ହେଲା ଶୁଣିବା, ଯଦି କୌଣସି ଉପାୟରେ କାନ ଶୁଣି ପାରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଲା ଇୟର ଇମ୍ପାୟାରମେଣ୍ଟ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ମାନେ କଜ୍, ହେଲା। ଇମ୍ପାୟାରମେଣ୍ଟଟା ଅଲୱେଜ୍ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ହେଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଡିଜାବିଲିଟି। ଡିଜାବିଲିଟି ମାନେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଫଙ୍କସନିଂ ପ୍ରିଟର୍ବାନ୍ସ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଇମ୍ପାୟାରମେଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଇମ୍ପାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ଆଖି ସପୋଜ୍ ଠିକ୍ ସେ କାମ କରୁନାହିଁ, ଆଖିଟା କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଧଳା ଡୋଳା ତା ଉପରେ ଗୋଟେ କଳା ଡୋଳା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲାର କଳା ଡୋଳା ହିଁ ନାହିଁ, ବା ଗୋଟେ ପିଲାର ଆଖି ପତା ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି, ମାନେ ତା ଆଖିଟା କଭର ହେଇଯାଉଛି, ତାର ଡୋଳା ଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ, ସେ ପିଲାଟି ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, ଯଦି କାମ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ଡିଜାବିଲିଟି, ଡିସଏବଲ୍। ମାନେ ଆଖିର କାମ ହେଲା ଟୁ ଏବଲ୍ ଟୁ ସି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଖିଟି ଦେଖିପାରୁନାହିଁ ଦେନ୍ ଦ ଆଇଜ୍ ଆର୍ ଡିଜେବଲ୍ ଟୁ ସି, ହେଲା। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଲା କଥା। ଦେନ୍ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଫଙ୍କସନାଲ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଆସିଲା କ'ଣ ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍। ତୃତୀୟ ଜିନିଷଟା ହେଲା ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍। ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସୋସାଇଟିରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପିଲା ସପୋଜ୍ ଶ୍ରବଣ ବାଧିତ ଅଛି କି ଦର୍ଶନ ବାଧିତ ଅଛି, ବା ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ତାର ଚଳନ ବାଧିତ ଅଛି, ମାନେ ଲୋକମୋଟରୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଅଛି, କି ଫିଜିକାଲି ଇମ୍ପେୟାର୍ଡ଼ ଅଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭିଜୁଆଲି ଇମ୍ପେୟାର୍ଡ଼ ଅଛି, ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆମର ଶୁଣିପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେଇ ପର୍ସନ୍ଟା ଡିଜେବଲ୍ ଅଛି। କମ୍ପେୟାର କରିବା ମାନେ ସେଇ ପର୍ସନ୍ଟାକୁ ନର୍ମାଲ ଲୋକଟା ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏ ପର୍ସନ୍ଟା କମ୍ କାମ କରିପାରୁଛି। ତ ଆମ ସୋସାଇଟି ଭାବେ ଯେ ସେଇ ଲୋକଟା ବୋଧେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଲୋକଟା ଠାରୁ କମ୍ ଅଟେ।
ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଯେମିତି ଯେଉଁ କାମ କରିପାରିବ, ଗୋଟେ ବାଧିତ ପିଲାଟିଏ ବା ବାଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସେହି କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସୋସାଇଟିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡିସଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଥାଆନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ବୋଲିକା କହୁ। ବା ସୋସାଇଟିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡିସଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ବୋଲିକା ଭବାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଇମ୍ପେୟାର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ବୋଲି କହୁ। ଯଦି କୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ଅନଏବଲ୍ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡିଜେବଲ୍ ବୋଲି କହୁ। ଯଦି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ନର୍ମାଲ ଭାବରେ ଗଢ଼ା ହେଇନାହିଁ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲି ବା ବାୟୋଲୋଜିକାଲି ବା ଆପଣଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଇମ୍ପାୟାରମେଣ୍ଟ ବୋଲିକା କହୁ। ଇମ୍ପାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ, ଡିଜାବିଲିଟି ହେଉଛି ଫଙ୍କସନାଲ, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ। ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ କୋଠାରୀ କମିଶନ। କୋଠାନି ହେଇଯାଇଛି କୋଟାନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କୋଠାରୀ କମିଶନ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ବି ଏବେ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋର ଆପ୍ଲିକେସନରୁ କୋର୍ସ ପରଚେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପ୍ଲିକେସନର ନାଁ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ପିତା ମ୍ୟାମ୍ ଅଫିସିଆଲ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ସେଥିରେ ଏଇ PDFଟା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ମୋର ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା 2024ର ଇୟର୍ ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗରେ 10% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସବୁଯାକ କୋର୍ସ ଉପରେ 10%ର ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ମାନେ ପରଚେସ୍ କରିବା କଥା 25 ଡିସେମ୍ବର ଦିନ ସବୁଯାକ କୋର୍ସ ପରଚେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ପରଚେସ୍ କରିବା କଥା, ତ ସେମାନଙ୍କୁ 10% ଡିସକାଉଣ୍ଟରେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ମିଳିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ 400 ଟଙ୍କାର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି 40 ଟଙ୍କା ଲେସ୍ 360 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯିବ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ସେମାନେ ତ ଚାଲ ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଖିବା। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ କୋଠାରୀ କମିଶନ। କୋଠାରୀ କମିଶନର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଆମର ଇଏ ବନେଇବାରେ, ମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁକି ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା କୋଠାରୀ କମିଶନ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କମନ୍ ସ୍କୁଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ସବୁ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସିଏ ତେଣିକି ବାଧିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଣବାଧିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ସୋସିଆଲ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ଯେକୌଣସି କାଷ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତେ କମନ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବେ। ନେଇବରହୁଡ୍ ସ୍କୁଲ ସିଷ୍ଟମ୍, ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅନ୍ଧ ମୁକ ବଧିର ପ୍ରକାରର ପିଲା ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଅଲଗା ରଖାଯାଇ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ୍ ପଲିସିରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିଲା। ତ ଏଠି କୁହାଗଲା ଯେ ନେଇବରହୁଡ୍ ସ୍କୁଲ ସିଷ୍ଟମ୍ କରାଯାଉ, ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେମାନେ ଯେମିତି ମାନେ ଶିକ୍ଷାରୁ ବିରତ ନ ରୁହନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଚାଇଲ୍ଡ। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଆଣିକି ଆମେ ସାମିଲ କରିବା। ସୋ ଏଠି ଆମର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ବାହାରୁଛି ନା ଡି ହେବ ଏଇଠିକାର ଆନ୍ସର୍, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍। ଦେନ୍ ଆସିଲା IEDC in which year first scheme spoke integration। IEDCର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଫର୍ ଡିସେବଲ୍ଡ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ଯେଉଁମାନେ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ସରି ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। IEDCର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଫର୍ ଡିସେବଲ୍ଡ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ଏଇଟା ଆମର କେବେ ଆସିଥିଲା ନା ଏଇଟା ଆମର 1968ରେ ଆସିଥିଲା। 1968ରେ ଆସିଥିଲା, ମାନେ 1968ରେ ଆମର ଯେଉଁ NEP ଆସିଲା, ସିଏ କହିଲା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଡିଜେବଲ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମେ ଆଣିକି ପାଠ ପଢ଼େଇବା। ତ ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇ କନସେପ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ ଆଇଡ଼ିଆଟା ଜେନେରେଟ୍ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କେବେ ହେଲା ନା 1974ରେ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ବି। 1974ରେ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା IEDCଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଏଇଟା ଯେଉଁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ସେମାନେ ମିଶିକି ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଇନିସିଏଟ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଏଇଟାର ଦାୟିତ୍ୱ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଗଲା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନକୁ। କେବେଠୁ ନା 1982ରୁ ଏଇଟାର ଦାୟିତ୍ୱ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆମର ନେଲା। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ତିଆରି ହେଇଥିଲା, କିଏ କିଏ ମିଶିକି ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କରିଥିଲେ ନା NCERT ଆଣ୍ଡ ଆମର UNICEF। ଏଠି ଲେଖିବାଟା ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ହେଲା। ୟୁନିସେଫ୍ ମିଶିକି ଏଠାର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଆଟା ଜେନେରେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପଲିସି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ 1986 ରେକମେଣ୍ଡେଡ୍। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପଲିସି ଅନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଥିଲା 1986, ସେ କ'ଣ କ'ଣ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି।
फास्ट है इंटीग्रेशन ऑफ हैंडिकैप स्टूडेंट्स इन नॉर्मल स्कूल स्पेलिंग गुड़ाक एरर अच्छी आपण मैंने करेक्शन करने समस्ते बड़ पिला अच्छा सो कौन है ना इंटीग्रेशन ऑफ हैंडिकैप स्टूडेंट इन नॉर्मल स्कूल यहाँ से सजेस्ट करथिला जे जो मैंने बाधित पिला अच्छा से साधारण पिला सांगे मिसाई पाठ पढ़ा जाऊ एम्फासिस ऑन टीचर एजुकेशन फॉर प्राइमरी स्टूडेंट जेते गुड़े प्राइमरी स्टूडेंट माने अच्छंती सेमानंको पाई कि टीचर एजुकेशनटा रहू सेटा करागला एस्टाब्लिश हॉस्टल्स इन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्टल जो गुड़ाक अच्छी ताकू सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रे आमर कौन करा जाऊ ना स्थापन करा जाऊ ए तीन जाक जिनस करथिला आमर 1986 सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी सो ए तीनटा जाक जिनस को आमे मन रखिबा देन आसिला प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड PIED केबे आसथिला ना 1987 रे आसीथिला कहार एफर्ट थिला एटा किए मिसिकी ए जिनसटा को आमर स्टार्ट करथिले आगर जो जिनसटा आमर थिला IEDC 1974 रो सेटा को किए मिसिकी स्टार्ट करथिले NCERT आउ यूनिसेफ आउ ए जो PIED जोटा स्टार्ट हैला प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन आ संगे MHRD मध्य मिसी गला माने तीनटा जाक मिसिकी एटा को स्टार्ट करथिले सो ऑल ऑफ द अबव हबो एटी राइट आंसर देन तापर आसिला DPEP नॉट एम्ड टू DPEP रो फुल फॉर्म कौन DPEP रो फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम ठीक अच्छे DPEP रो फुल फॉर्म है ठीक अच्छे DPEP रे कौ जिनसटा करा जाई नथिला इंक्रीज द एनरोलमेंट रेट DPEP रो गोटे एजेंडा थिला जे एनरोलमेंट रेट टाको बढ़ाइबा ड्रप आउट माने कौन जो पिला माने परमानेंटली स्कूल छाड़ी दौरान शिक्षा समाप्त करने पूर्वर से रेटा को कमेबा जमती पिला स्कूल रे लागिक रुहतु न छाड़तु इनक्लूसिव एजुकेशन इन यूपी स्कूल्स यूपी स्कूल जो गुड़ाक अच्छी से आमर इनक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करवा देन आसला 6 to 14 ईयर चिल्ड्रेन 6 to 14 ईयर चिल्ड्रेन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 ରୁ 14 वर्षर पिला जो माने अच्छंती सेमानंको पई फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन करवा सो कोटा आ भितर नुहे बोलिका पचारिछि नुहे कोटा पिला माने देखो इनक्लूसिव एजुकेशन इन यूपी स्कूल नथिला इनक्लूसिव एजुकेशन इन ओनली प्राइमरी स्कूल 1 ରୁ 5 क्लास पिला मानंको पई के थिला आ यूपी माने हमर हला केवल 6 ରୁ 8 तो केवल 6 ରୁ 8 कोन कहिथिबो कि आइदर एलिमेंटरी एजुकेशन कहिथांते जोथिरे 1 ରୁ 8 जाइथांता नहले आमे प्राइमरी एजुकेशन बोली कहबा एक्चुअली DPEP रो फुल फॉर्म कोन डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम तो सी प्राइमरी एजुकेशन उपरे बेसी हाइलाइट करिवो DPEP हमर केबे आस्थिला आपण माने जानचंती 1994 रे हमर आस्थिला हमर जो सर्वशिक्षा अभियान थिला ता संगे रे एटा परे परे मर्ज हे गला 2001 रे तेरे सर्वशिक्षा अभियान आसिला सेते बेले एटा ता परे मर्ज हे गला आ जो लास्ट पॉइंट ता लिखा है जे 6 ରୁ 14 वर्षर पिला मानक पे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एटा हमर काहा अंतर्गत ना यूनिवर्सल एजुकेशन कौन एलिमेंटरी एजुकेशन ठीक अच्छे तार अंतर्गत यहाँ है ठीक अच्छे देन चलतु नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही नेक्स्ट क्वेश्चन है सलमान का स्टेटमेंट व्हिच कंट्री वाज द सिग्नेटरी है सी सिग्नेटरी लिखी किंतु एटा की सिग्नेटरी हम है की सिग्नेटरी किए आर सिग्नेटरी किए थी आर की सिग्नेटरी एटा सी सिग्नेटरी नुह एटा की सिग्नेटरी आर की सिग्नेटरी किए थिला इंडिया ठीक अच्छे सलमान का स्टेटमेंट जोटा आमर साइन होता केबे होता 1994 रे साइन होता सलमान खान कहीदेली सलमान का स्टेटमेंट जोटा आमर होता कौटी अधिवेशनटा होता इन स्पेन रे यार अधिवेशनटा होता कहा द्वारा करा जाइथिला एटा यूनेस्को द्वारा करा जाइथिला आ एथिरे टोटाली केतेटा कंट्री पार्टिसिपेट करथिले जानचंती 92 कंट्री पार्टिसिपेट एथिरे करथिले एइटा को हमर एजुकेशन फील्ड रे गोटे गेम चेंजर बोली कहा जाए एथिरे जेते गुडा सब कंट्री अछंती सबुटी केमती इनक्लूसिव एजुकेशन प्रसारित होई परिबो ता उपरे डिस्कशन हेतिला एम ऑफ सलमान का कॉन्फ्रेंस सलमान का कॉन्फ्रेंस रो एम टा कौन हेतिबो मीन मेन स्ट्रीमिंग ऑफ डिसेबल चिल्ड्रेन इन डेवलपिंग कंट्रीज डेवलपिंग एटा ए हबो राइट आंसर जेतिको डेवलपिंग कंट्री अछि भारत भलिया कंट्री जो गुडा को अछि सेई भलिया कंट्री रे कोन हबो ना आमे एजुकेशन टा को माने डेवलप करबा इंक्लूसिव एजुकेशन को रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया केम ए स्टैट्यूटरी बॉडी केबे हला एटा
डेट खाली पचारि रिहाबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी केबे हला डेट खाली पचारि किए कहबो 22 जून 1993 रे एटा गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी हमर हला ऑप्शन बी हबो एठी आपनकर राइट आंसर ऑप्शन बी पेन टा कहीं आज ठीक से चलुनी है तो यहाँ हम ऑप्शन बी आमर तो यहाँ केबे आमर आसीथिला ना ए जो रिहाबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया केबे आमर आसीथिला एटार आइडिया आसीथिला 1992 रे जेतेबेले आमर पीओए प्रोग्राम ऑफ एक्शन आसीला सेतेबेले रिहाबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया रो एजेंडा कोन रिहाबिलिटेशन काउंसिल रो एजेंडा होची एया जे जेते गुडा भी माने बाधित पिला माने अछंती सेमानकर अधिकार जेमते कोनोसी प्रकार रे क्षुण्ण न हो ता उपरे एटा फोकस करिवो देन तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन हैला द पर्सन्स विथ डिजेबिलिटी एक्ट 1995 सजेस्टेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चाइल्ड अप टू द एज ऑफ जेते गुडाए हमर पर्सन अछंती जहांकर की डिजेबिलिटी अछि सेमानंकु हमें कोन करि परिबा ना सेमानंकु कोन आर फ्री कंपल्सरी एजुकेशन फॉर डिसेबल हाँ जिते गुड़े भी डिसेबल अच्छे से आम कौन कर केते वर्ष जाए एजुकेशन प्रोवाइड करवा नॉर्मली आमर नॉर्मली आम पिला 6 ରୁ 14 वर्ष जाए एजुकेशन प्रोवाइड करवा किंतु जदि पिला डिजेबल अच्छी 18 वर्ष जाए भी से एजुकेशन नहीं पार सो सी हम ये करेक्ट आंसर देन तापर नेक्स्ट देखिबा नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 प्रमोट नेशनल ट्रस्ट एक्ट जोटा थिला 1969 रे जोटा आस्तिला काहा को प्रमोट करतिला बैरियर फ्री एजुकेशन को ना इंस्ट्रक्शनल एजुकेशन को ना कंपैरेटिव एजुकेशन को काहा को एटा करूथिबो आपनकु लागुची जदि आम एटा इनक्लूसिव एजुकेशन विषय रे पाठटा पढुचे ताहले एटा बैरियर फ्री एजुकेशन टा राइट आंसर हबो बोलिका आपण माने समस्ते जानि पारुथिबे देन तापर नेक्स्ट देखिबा एसएसए 2001 एसएसए रो फुल फॉर्म हैला सर्वशिक्षा अभियान काहा उपरे फोकस करूथिला ना जीरो रिजेक्शन पॉलिसी सी पिलाटी तेणिकी जेकोसी जाति वर्ग धर्म लिंग जेकोसी प्रकार रे बाधित होता ना कहीं गोटे नॉर्मल स्कूल सी रही पाठ पढ़ो आउ जो पिला मानकर जो कौन ड्रॉप आउट रेट कमिबो पिला मानकर रिटेंशन बढ़िबो एनरोलमेंट बढ़िबो पिला माने एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन समाप्त करिवे समस्तिंको पाइंकी लर्निंग गोटे ब्रिज स्थापन करिवो काहा पाइंकी भी जेमती लर्निंग टा दुष्प्राप्य न हो से उपरे कौन करथिला ना हमर सर्वशिक्षा अभियान कथा कहितिला देन आसला नेशनल पॉलिसी ऑफ डिजेबिलिटीज 2006 कन्फर्म्ड बाय 2006 देखो नेशनल पॉलिसी ऑफ डिजेबिलिटी 2006 इयर गुड़ाक सब मन रखु केते इंपोर्टेंट क्वेश्चन मुझे गुड़ाक करोची आपण मैंने निजे जानी पारुथिबे तो आमर जो नेशनल पॉलिसी ऑफ डिजेबिलिटी 2006 अच्छी सेटा आमर काहा उपरे कहि माने काहा उपरे कहिथिला 2006 रे जो जिंस अच्छी काहा उपरे माने किए कहिथिबो एटा कन्फर्म काहा द्वारा कन्फर्म हेतिला मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा ना एमएचआरडी द्वारा ना मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एम्पावरमेंट द्वारा देखो यही सब जिनस गुड़ाक आम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एम्पावरमेंट ही करे तापर ता संगे एमएचआरडी लगे तापर ता संगे आमर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लगे किंतु इनिशिएट सब बेले मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एम्पावरमेंट ही करिथिबो देन आसिला आरटीई 2009 इम्प्लीमेंटेड इन आरटीई 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 2010 एप्रिल 1 तारिख दिन पूरा देश सारा लागू हेइथिला तापर क्वेश्चन को जिबा आरएमएसए रिप्लेस्ड जेईडीसी बाय लॉन्चिंग व्हिच स्कीम आरएमएसए कोनटा रामसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान केबे लॉन्च हेइथिला एटा आपण मानकर कमेंट वर्क आरएमएसए केबे आपणकर लॉन्च हेइथिला आपण माने कमेंट वर्क रे मते जणैबे कमेंट वर्क रे आपण माने मते एई आंसर टिकु जणैबे ठीक अछि सो ये कौन कला ना जितेबले आसला सेतेबले जेईडीसी नुह सेटा होची आईईडीसी एटा हला आईईडीसी हमर कोन आईईडीसी होची हमर इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन एटा जेईडीसी भूल हे जाईची आईईडीसी को रिप्लेस का संगे कला ना आपनकर आईईडीसी को रिप्लेस कला आईईडीएसएस संगे हला आईडीएसएस माने कौन इनक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज से संगे रिप्लेस कला आ केबे कला एटा ना 2009 2010 ए ऑप्शन होची राइट आंसर हैला देन आसिला आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2060 अमेंडेड आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जोटा थिला राइट टू पर्सन ऑफ कौन आरपीडब्ल्यूडी
अरे मोर यार माने येटा एबे एबे करथिली एबे भूलीगली माइंड रू जस्ट स्किप हो गला जदि एटा मोर लाइव क्लास होता पिला माने धड़किना कही सारंतिनी हाँ हाँ पर्सन विथ डिजाबिलिटी राइट टू पर्सन विथ डिजाबिलिटी RPWD राइट टू पर्सन विथ डिजाबिलिटी एक्ट 2006 जोटा रिकमेंड कला कौन केते परसेंट आगर जोटा हमर थिला PWD ସେଥିରେ ଆମର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଚାକିରି ଫାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି 4%। ତାପରେ ସେଇଟା ବଢ଼ିକି ହେଇଗଲା 5% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି 2 ହେବ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଆସିଲା 21 ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଡିସାବିଲିଟି ବିଷୟରେ ଏଠି କୁହାଗଲା ଠିକ୍। ଆଉ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ୍ फॉर 6 to 14 ईयर ग्रुप हाँ ये भी ठीक अच्छे। सो ये आमर आंसर हम आपणकर कौन 2 3 4 2 3 4 तो कौटी देनी 2 3 4 तो कौटी देनी टिके आउ थे पढ़ा मत लगुच कौन मिस कर 4% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स ठीक अच्छे 5% रिजर्वेशन इन एजुकेशन ठीक अच्छे 21 प्रकार डिसेबिलिटी ठीक अच्छे अरे सब जगह ऑप्शन ठीक अच्छे ऑल आर करेक्ट एटा हम ऑल आर करेक्ट किंतु एटा ना 14 6 रू 14 न करिकी एटा 6 रू 18 करिया कथा हैला 6 रू 18 करदेले ऑल ठीक नहले एबे आपनकर जो एई आंसर टा देजी एटा एटा तो गलत अछि सो एटा आपनकर ऑल राइट एक्सेप्ट आईवी एटा ठीक अछि हैला सब जाक ठीक अछि केवल चतुर्थटा छडा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए ब्लड डिजीज कोटा या भितर गोटे ब्लड डिजीज नुहे बोलिका पचार इनसोमानिया गोटे ब्लड डिजीज नुहे इनसोमानियाटा हूँ सिंपली आउ सिंपली आपणकर निद्राहीनता बाकी सब जाक सिकल एटा पूरा स्पेलिंग भूल अच्छे सिकल सेल अनाइमिया थैलासेमिया हेमोफिलिया एगुड़ा सब आपणकर ब्लड रिलेटेड डिजीज देन तापर आसला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू आई प्रोब्लेम कोटा या भितर आई प्रोब्लेम होता है देखो ब्लाइंडनेस हो ग्लाउकोमा हो कि हाइपरमेट्रोपिया हो सब जाक आपणकर आई प्रोब्लेम कैटेगोरी जीव देन आसला मेंटल हेल्थ एक्ट पास्ड इन द ईयर मेंटल हेल्थ एक्ट आपणकर को वर्ष पास होता यहाँ गोटे माने बहुत माने गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन आ एमतिया क्वेश्चन पड़ी जाए कि कौन हुए ना आमर पूरा एग्जाम ही खराब हो जाए केबे केबे देखा जाइए जे एमतिया किसी क्वेश्चन पड़ो जे आम सब पढ़ी दे जाइए भाभी जे आमको सब आसूँ ठीक जनक ना कौन सी गोटे एमती गोटे जिनस पचार देथिबो जे आपणकर पूरा एग्जाम ही खराब हो मन रखु 1987 बी 1987 रे आपणकर मेंटल हेल्थ एक्ट पास हैला देन तापर सेठू नेक्स्ट आसला कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू मेंटल इलनेस कोटा या भितर मेंटल इलनेस सांगे जड़ित नुहे एंजाइटी हो बाइपोलर डिसऑर्डर हो सिजोफेनिया हो कि आपणकर जो पोस्ट ट्रॉमेटिक सिकनेस डिसऑर्डर स्ट्रेस डिसऑर्डर हो डिप्रेशन हो एगुड़ाक सब जाक आपणकर मेंटल इलनेस सांगे संबंधित किंतु जो डेलिनक्वेंसी देछि एटा मेंटल इलनेस नुहे एटा होची गोटे हैबिट माने जोटा कहते क्रिमिनल टेंडेंसी बिफोर 16 इयर्स और बिफोर 14 इयर्स छुआ मानक यूजुअली हुए से किसी क्रिमिनल एक्टिविटी जिते कहते ताको आम डेलिनक्वेंट चाइल्ड बोली कहू देन आसला आईक्यू ऑफ एडुकेबल मेंटली रिटार्डेड जो किसी मेंटली रिटार्डेड पिला थांती जो मानक जदि आम चेष्टा करवा एजुकेट करिपरिबा बा सेमानंकु एजुकेट करा जाई पारिबो सेमानकर आईक्यू मिनिमम केते हेइथिबा दरकार सेमानक आईक्यू जदि 50 रु 70 भितर हेइथाय आमे जदि सेमानंकु किछि माने माने पंथा व्यवहार करी पढ़ाइया को चेष्टा कले हुए तो से पढ़ाइयार चांसेस थाए स्कूल फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट्स एस्टाब्लिश्ड इन इंडिया ब्लाइंड पिलामानंक पई कि बा जो हमर दृष्टि बाधित पिलामानंक पई कि जो स्कूल थिला कोउठी आ केबे स्टार्ट हेइथिला हमर अमृतसर रे स्टार्ट हेइथिला 1887 अमरीश सेन लिखाई जाइछि अमृतसर रे स्टार्ट हेइथिला 1887 रे एटा आपण माने मन रखिबे एटा हमर जो DELED बही जोटा अछि ओडिशा गवर्नमेंट पब्लिश कर माने जोटा दिए DELED कोर्स पई एससीईआरटी रो बही ସେଇଟାରେ ଏଇଟା ମେନସନ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ଆସିଲା ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ମେ ହାଭ୍ ହିୟରିଂ ଇମ୍ପେୟାରମେଣ୍ଟ ଇଫ୍ ହି ଅର୍ ସି ଗୋଟେ ପିଲା ଇମ୍ପେୟାରମେଣ୍ଟ ଫେସ୍ କରିବ କେତେବେଳେ ନା ଯଦି ସିଏ ମାନେ ମାନେ ଅନୟୁଜୁଆଲି ଲାଉଡ୍ ସ୍ପିକ୍ କରୁଥିବ ଅନୟୁଜୁଆଲି ଜୋର ପାଟିରେ କଥା କହୁଥିବ ବିକମ୍ କ୍ଲୋଜର୍ ଟୁ ସ୍ପିକର ଡ୍ୟୁରିଂ
ड्यूरिंग कन्वर्सेशन होला बेलू से कान डेरिकी जी भी कथा कहूँ ता मुँह पाखे कान माड़ुव देन आसला जेनेराली से प्लीज रिपीट टू द टीचर सर आउ थे कहीदे दीदी आउ थे कहीदे एमती बारंबार रिपीट करने को रिक्वेस्ट करें जाना जे तार कान में किसी असुविधा अच्छी सो ये ऑप्शन नंबर डी हम आपंकर राइट आंसर देन आसला ए टीचर यूजेस ऑडियो विजुअल मटेरियल्स ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू ऑडियो विजुअल मटेरियल जो गुड़ाक अच्छी ताकू आम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे केमिति भाबरे यूज करि परिबा एनहांस कंसंट्रेशन एंड लर्निंग इन स्टूडेंट ठीक अच्छी रिड्यूस द बर्डन ऑफ द टीचर ठीक अच्छी इंक्रीज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ताले ऑल ऑफ द अबव हबो एठी राइट आंसर देन तापर देखिबा इन व्हिच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिजेबल्ड चिल्ड्रन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजेबल्ड पिला मानक पई इंटीग्रेटेड एजुकेशन केबे स्टार्ट कला एटा गोटे माने अति इम्पोर्टाट प्रश्नटे आउ एटा आपण मैंने समस्ते जानवा दरकार एटा मु अनेक थर क्लास रे भी करैछि जो माने मोर क्लास रे केबे जिनस करिसंती बा ए क्वेश्चन आंसर जानिसंती से माने कमेंट रे मते आंसर बतेबे कमेंट वर्क रे मते आंसर बतेबे और आपण मैंने जदि 48 घंटा भितर कहीं भी ठीक से आंसर न दियंती ताहले मु आर आंसरटा अपलोड करी पिन कर देबी प्रीवियसली एई कथा कहि कि जो जो क्वेश्चन आंसर मु छाड़ी आपण मैंने देखिए से क्वेश्चन आंसर पिला माने देइछंती सेति मु तार पिन करी नाही सो आपण मानक भितर जदि केही भी आंसर दे दोचंती जे इंटीग्रेटेड एजुकेशन आम देश रे केबे स्टार्ट हैला ताहले मु सेटा को मध्य पिन करी देबी ओके देन नेक्स्ट देखिबा गुड इवनिंग good environment for development of children should have good school and good teachers family provides learning facilities love and security proper guidance पिला माननको सबुठार बेसी प्रेम एवं निरापत्ता दरकार सेटा ही तांको माननको पई कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बा गुड एनवायरनमेंट हे थाए देन आसिला इंटीग्रेटेड एजुकेशन रिक्वायर्स एंड डिमांड्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन कौन डिमांड करे ना स्पेशल स्कूल कंस्ट्रक्शन ऑब्वियसली देन आसिला रेजिस्ट्रेशन ऑफ विजुअली हैंडिकैप चिल्ड्रन जो मैंने विजुअली हैंडिकैप चिल्ड्रन अच्छा से रेजिस्ट्रेशन कराओ कि जो मैंने मेंटली हैंडिकैप अच्छा से रेजिस्ट्रेशन कराओ कि जो मैंने फिजिकली हैंडिकैप अच्छा से रेजिस्ट्रेशन कराओ आउ से स्पेशल स्कूल कंस्ट्रक्शन कराओ है इंटीग्रेटेड एजुकेशन या ही डिमांड करे इंटीग्रेटेड एजुकेशन रे स्पेशल स्कूल कंस्ट्रक्शन उपरे तो एक्चुअली ध्यान दिया जाई न था एटा टिके मु आपण मानन करेक्शन करिवि स्पेशल स्कूल कंस्ट्रक्शन उपरे तो ध्यान दिया जाई न था एठी कुहा जाय जे गोटे क्लासरूम भितरे जदि आपनकर गोटे स्पेशल पिला पढुची ता पई गोटे स्पेशल कॉर्नर सेट करा जाऊ गोटे स्पेशल कॉर्नर सेट करा जाऊ आ सेई कॉर्नर रे से बसिके तार पाठ पढु टीचर समस्त को पढेबा संगे ताको मध्य पढेबे किंतु ताको आमे कोन करू ना क्लासरूम भितर भी गोटे स्पेशल जगह देकी बसई थाउ सो स्पेशल स्कूल कंस्ट्रक्शन न लिखे स्पेशल एनवायरनमेंट कंस्ट्रक्शन लिखा होते बहुत राइट आंसर होता किंतु एठी आपणकर एटा ही केवल बीटा ही राइट आंसर हम देन आसला स्पेशल एजुकेशन इन इंडिया वाज डेवलप्ड इन इंडिया रे स्पेशल एजुकेशन 1880s रे हमर डेवलप हेतिला स्पेशल एजुकेशन रिक्वायर्स 3 एलिमेंट्स दैट आर प्रोफेशनल टीचर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड आपणकर कोन हेथाय ना स्पेशल एजुकेशन रे स्पेशल करिकुलम मध्य दरकार है सो यहाँ हम आपंकर राइट आंसर देन तापर आसला द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन बोले क्या कहबा जोठी बाधित पिला माननकु अलग गोटे सेटिंग रे पाठ पढ़ा जीवो नॉर्मल पिला माननक ठारू अलग रखा है कि सेठी केवल बाधित पिला माने परस्पर संगे इंटरैक्ट करिवे नॉर्मल पिला माननक संगे से माने इंटरैक्ट करि परिबे नाही सो कोन डिसएडवांटेज हबो ना इट प्रमोट्स द कॉमन लर्निंग एनवायरनमेंट इटा केबे भी कॉमन लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करि परिबोनी इट सेपरेट्स लर्निंग एनवायरनमेंट एटा लर्निंग एनवायरनमेंट को सेपरेट करिवो चाइल्ड ग्रो अप विथ देयर डिसेबिलिटी पियर पिला माने सेई मानक संगे बढ़िवे जो माने तांकरी भलिया भिन्नक्षम हेथिबे सो से माने सक्षम लोक जो माने अछंती बा जो माने नॉर्मल लोक अछंती से मानक संगे मिसिबार सुजोग पाई परिबे नाही सो एथिरे हमरो जो डिसएडवांटेज देछि कोटा हमरो डिसएडवांटेज हबो बा कोटा डिसएडवांटेज न कि व्हिच मेरे रॉन्ग आंसर कोटा हमरो रॉन्ग आंसर हबो ना ऑप्शन ए टा हमरो रॉन्ग आंसर हबो देन तापर आसला कोन which section of the persons with disability act deals with education कोटा हमरो disability act जोटा कि कोन persons with disability act जोटा कि हमरो कोन हेछि ना एजुकेशन संगे डील करूछि डील्स विथ एजुकेशन कोटा हमरो डील करथा एजुकेशन ऊपर एजुकेशन संगरे बोलिका प्रश्न आपनको पचरिछि सो कोटा हमरो को एक्ट हमरो डील करूथिबो आपण माने जानचंती सेक्शन 26 हैला सेक्शन
26। देन तापर से आसला रिहाबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया वाज सेट अप एज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी। केबे रिहाबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया गोटे रजिस्टर्ड सोसाइटी भाव में आमर सेटअप करा मुझे कही 1986 रे आपनकर सेटअप करा तापर स्टैट्यूटरी बॉडी भाव में केबे परिणत है ना 1993 जून 22 रे। देन आसला व्हिच एट एनसीओर्स सोशल सिक्योरिटी एंड इश्यूज डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट। किए आपणकर डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट आपन को दब किए दब नेशनल पॉलिसी ऑफ डिसेबिलिटी ना पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी किए आपन को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करिवो पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट प्रोवाइड करिवो ना एनपीडी नेशनल पॉलिसी ऑफ डिसेबिलिटी प्रोवाइड करिवो किए आपन को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करिवो ना सी आपन को बा नेशनल पॉलिसी डिसेबिलिटी आपन को प्रोवाइड करिवो। ए सॉरी भूल कहली पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट ये रही पर्सन विथ डिसेबिलिटी आपन को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जो आप बाहर करती जो मैंने भी हैंडिकैप अच्छा से कथा ही लिखाई। देन तापर से अल्प किसी क्वेश्चन अच्छी देखीदबा। हाँ इंटीग्रेटेड एजुकेशन सेटअप डज नॉट रिक्वायर्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो सेटअप अच्छी से किए दरकार नहीं से आमर कौन कौन दरकार नहीं बोली पचारि से आमर जो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशल करिकुलम आउ एक्सपर्ट टीचर कौन दरकार नहीं स्पेशल करिकुलम से दरकार नहीं नॉर्मल करिकुलम रे हमर पाठ पढ़ा हम। देन आसला इनक्लूसिव एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ इनक्लूसिव एजुकेशन रो रही से गोटे प्रोसेस कौन रो ना स्ट्रेंथनिंग द कैपेसिटी ऑफ एन एजुकेशन सिस्टम एम्फासाइजिंग ऑन बिल्डिंग ऑफ स्पेशल स्कूल्स मोर टाइम कंज्यूमिंग इनक्लूसिव एजुकेशन होचे आपनकर ए स्ट्रेंथनिंग द कैपेसिटी ऑफ एन एजुकेशन सिस्टम। अच्छा इनक्लूसिव एजुकेशन ऊपर गोटे फ्री वीडियोटे अवेलेबल अच्छी मोर यूट्यूब चैनल रे प्ले लिस्ट रे अवेलेबल अच्छी एसएसबी टीजीटी एग्जाम जितेबाला होता से भी मुझे पढ़े फ्री ऑफ कॉस्ट आउ जितेबाला जो आपणकर पूरा गोटे सीरीज क्लास आम करुचे तादेह भी अपलोड अच्छी जो जो थे आम जो सबू जाक ओडार जिते गुड़े टीचिंग रिलेटेड एग्जाम जो डेमो क्लास मुझे करोची तादेह भी अपलोड अच्छी से प्ले लिस्ट लिंक सब अवेलेबल अच्छी। वर्तमान सुधा ओडिशा रे जिते थर ओस्टेट एग्जाम हो जाइए 2016 रु ओस्टेट हबार एग्जाम हवा आरंभ होता आ वर्तमान सुधा जिते थर भी ओस्टेट एग्जाम हो जाइए सबूर क्वेश्चन आंसर इंडिविजुअली गोटे गोटे वीडियो करी 50टा लेखाएं क्वेश्चन मु अपलोड करके रखी मोर चैनल रे आ मोर एप्लिकेशन रे आपण सेठू देखि परिबे। ठीक अच्छे सो जो माने भी मोर टेलीग्राम चैनल जॉइन करिया को चाहूचंती कि मोर व्हाट्सएप नंबर नहीं कि कोनोसी मटेरियल परचेज करिया को चाहूचंती बा जो माने मोर एप्लिकेशन डाउनलोड करिया को चाहूचंती कि यूट्यूब रे जो फ्री डेमो वीडियो कि एमसीक्यू प्रैक्टिस वीडियो मु अपलोड करछि ताको देखिया को चाहूचंती सबूर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे पड़ीछि एई वीडियो रे ताको आपण माने देखि पारिबे। देन आसला इनक्लूसिव एजुकेशन सरीला देन तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल जस्टिस शुड बी प्रमोटेड एज ए प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन बिकॉज इट प्रमोट इक्वालिटी ओके इट विल हेल्प इन मोर एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट ना यहाँ नुहे इट विल एनकरेज क्रिएटिविटी यहाँ हम आंसर आपणकर कौन हवा कथा ना इनक्लूसिव एजुकेशन रहिबा कथा कहीं यहाँ सोशल जस्टिस को प्रमोट करिवो इक्वालिटी को प्रमोट करिवो। देन हमर 37 नंबर क्वेश्चन देखिदवा कौन रही चिल्ड्रेन्स आर टॉट बाय डैश इन स्पेशल स्कूल्स जो चिल्ड्रेन माने थांती से माने स्पेशलिस्ट मानक द्वारा स्पेशल स्कूल पढ़ती माने स्पेशल स्कूल को माने पढ़ती बाधित पिला माने तो से स्पेशल टीचर बा एक्सपर्ट माने बा स्पेशलिस्ट माने आसिक पढ़ाई था एबे गोटाए जगार देखीदबा किछि गुड़ाए आमर जो रही आपणकर कॉमन लर्निंग डिजेबिलिटी जमती डिस्लेक्सिया फास्ट देखो डिस्लेक्सिया डिस्लेक्सिया क्या कहुए जदि गोटे पिला रीडिंग रे डिजॉर्डर फील करुच्ची माने वाज को स कि गड को डग पढ़ी दौची कि न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ी दौची ताहले ताकू आमे माने कौन करबा ना कहबा जे रीडिंग डिजेबिलिटी कहूँ डिस्लेक्सिया। डिस्ग्राफिया माने कौन डिस्ग्राफिया माने हला राइटिंग डिजॉर्डर जेतेबेले जणे बी को
ଡି ପଢ଼ି ଦଉଛି ବା ବି କୁ ଡି ପଢ଼ି ଦଉଛି, ତାହେଲେ ଗଡ୍ କୁ ଡଗ୍ ଲେଖି ଦଉଛି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ତାକୁ ଡିସ୍ଗ୍ରାଫିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ରାଇଟିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଡିସ୍ଗ୍ରାଫିଆ। ଡିସ୍କାଲକୁଲିଆ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଥର କିଛି ସମ୍ କଲାବେଳେ ପିଲା ଭୁଲ ଭାଲ ଲେଖି ଦଉଛି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା କ୍ୟାଲକୁଲେସନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖିକି ତାକୁ ଡିସ୍କାଲକୁଲିଆ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଡିଷ୍ଟୋପିଆ, ଫୋର୍ଥଟା। ଡିଷ୍ଟୋପିଆ ମାନେ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ଇମାଜିନ୍ କରୁଛି ଯେ ଏଇ ସୋସାଇଟିଟା ହେଉଛି ଗ୍ରେଟ୍ ସଫରିଂ, ମାନେ ମୁଁ ପୁରା ସଫର କରୁଛି ସୋସାଇଟିରେ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଆମର ଡିଷ୍ଟୋପିଆ। ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରରେ ଏଟାକୁ ମେଣ୍ଟାଲ ଡିସଅର୍ଡର ବୋଲି କହିବା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଡିସ୍ମର୍ଫିଆ। ଡିସ୍ମର୍ଫିଆ ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ନିଜ ବଡିର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ରିପିଟେଡଲି ଦେଖୁଛି ଆଉ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ମୋଟା ହେଇଗଲି, କି ମୋ ମୁହଁରେ ବ୍ରଣ ହେଇଗଲା, ମୋ ନାକଟା ଏମିତି କାହିଁକି, ମୋ ପେଟଟା ବଡ଼ ହେଇଗଲା, ମୋ ହାତଟା ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଡିସ୍ମର୍ଫିଆ କୁହନ୍ତି। ମାନେ ନିଜ ମର୍ଫୋଲୋଜି, ମାନେ ନିଜ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ବଡି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ନେଇକି ସିଏ ଯଦି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆଫାସିଆ। ଆଫାସିଆ ମାନେ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କହିବାରେ ବା ଭର୍ବାଲ ଡିଜର୍ଡର କିଛି ହେଉଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଡିସ୍ପ୍ରାକ୍ସିଆ। ଡିସ୍ପ୍ରାକ୍ସିଆ ମାନେ ବଡିର ଯେଉଁ ଫାଇନ୍ ମୋଟର ବା ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକର ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର ଡିସ୍ପ୍ରାକ୍ସିଆ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ADHD, ଆଟେନସନ୍ ଡେଫିସିଟ୍ ହାଇପର ଆକ୍ଟିଭ ଡିଜର୍ଡର। ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି ବେଶୀ ସମୟ ଧରି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ବସି ପାରୁନାହିଁ, ଖାଲି ଉଠା ପକା ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ଏଇଟା କହିବା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଅଟିଜମ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଡିଜର୍ଡର। ଆପଣ ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଖାନ୍ ଗୋଟେ ମୁଭି ଅଛି ଦେଖିଥିବେ, ସେଥିରେ ଶାହରୁଖ ଖାନକୁ ଯେଉଁ ରୋଗଟା ହେଇଥିଲା, ରୋଗ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଡିଜାବିଲିଟି ଜଷ୍ଟ, ସେଇଟା ମାନେ କ'ଣ ନା ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନ କରିବା, କାହା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କଥା ନ ହେବା, କୌଣସି ଗୋଟେ କଥାକୁ ଥରକରେ ବୁଝି ନ ପାରିବା, ଏସବୁ ହେଲା ଅଟିଜମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଛାଟି ପିଟି ହେବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଡିସ୍ଫାସିଆ। ଡିସ୍ଫାସିଆ ମାନେ କମ୍ୟୁନିକେସନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଷ୍ଟାମରିଂ ହେବା, କଥା କହୁ କହୁ ମାମା ହେଇଯିବା, ଏଭଳିଆ। ଦେନ୍ ତାପରେ ସେଠୁ ଆସିଲା କିଛି ଇମୋସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଡିଜର୍ଡର, ଯଦି ବା ଏଂଜାଇଟି ଡିଜର୍ଡର କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଦେଖିଦେବା। ଇମୋସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଡିଜର୍ଡର ଏଇଗୁଡ଼ାକ, ଏଂଜାଇଟି ଡିଜର୍ଡର ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ଏମିତି ମିଶିକି ରହିଯାଇଛି। ଏଇଠି ଏଇ ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ ଠିକ୍ ସେ ଜଣାପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟେନ୍ ନୋଟ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ପରେ ପରେ ହିଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ମାନେ ତାର ଲିଙ୍କ୍ ପକେଇଦେବି, ସେଇଟା ମୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟେନ୍ ନୋଟ୍ରେ ଅଛି, 10 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଗୋଟେ 10 ମିନିଟ୍ର କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଆଉ ବି ଅଛି, ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେଇ ପାରିବେ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଯେଉଁ କୋଉ ଥିଓରି କିଏ ଦେଇଥିଲେ ସବୁ ହେଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କୋଉ ଥିଓରି କିଏ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇମୋସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଡିଜର୍ଡର। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ପିଲାର କ'ଣ ହେଉଛି ନା OCD ହେଉଛି ହେଲା। OCD କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ନା କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ସେଇଟା ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ କାମ ଆପଣ କରୁଥିବେ ହେଲା, ଅବସେସ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିବେ ସେଇ କାମ କରିକି ହେଲା। ଧୋଇ ହେଉଥିବେ, ସେଇଟା କୁହନ୍ତି OCD। ଦେନ୍ ଆସିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅବସେସିଭ୍ କମ୍ପଲସିଭ୍ ଡିଜର୍ଡର ହେଲା। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁକି ଅବସେସନ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ପୁରା ଧୋଇ ହେଉଥିବେ, ତାଲାଟା ପକେଇଲେ ବାର ବାର ଯାଇ ଚେକ୍ କରୁଥିବେ ପଡ଼ିଲା କି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେ ହେଲା କି ନାହିଁ, ଏଭଳିଆ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଫୋବିଆ। ଡର ସବୁ କଥାରେ ମାଡ଼ୁଥିବ, ହାଇଟ୍କୁ, ପାଣିକୁ, ଏକଲା ରହିବାକୁ, ଛୋଟିଆ ଘରେ ରହିବାକୁ, ଅନ୍ଧାରରେ ରହିବାକୁ ଫୋବିକ୍ ହେଇଯାଇଥିବେ। ବେଳେବେଳେ ସୋସାଇଟିରେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବାକୁ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେଉଥିବ, ବାରମ୍ବାର ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉଥିବେ। ସୋସିଆଲ ୱିଡ୍ରଲ୍, ସୋସାଇଟିର ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ନ ମିଶି ଏକଲା ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଏଂଜାଇଟି ଡିଜର୍ଡର କିଛି ଥାଏ, ଯେମିତିକି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ହାଇପର ଆକ୍ଟିଭ୍। ଆପଣ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିବେ, ମାନେ ଏଂଜାଇଟି ପର୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବ ତରତର ହେଇ କାମ କରି ପକାଉଥିବେ, ବହୁତ କ'ଣ କରିଥିବେ ନା ମାନେ କିଛି ବି କହିଦେଉଥିବେ, କିଛି ବି କରୁଥିବେ, ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ହେଇଥିବେ। ବେଳେବେଳେ ଦେଖିବ ଯେ ସେମାନେ ରାଗି ପଡ଼ୁଥିବେ, ଧଡ଼କିନା ରାଗି ଯାଉଥିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ। ସୋସାଇଟିର ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶୁନଥିବେ, ଷ୍ଟାମରିଂ କରୁଥିବେ, ମାନେ କାକା ବାବା ମାମା ହେଇଯାଉଥିବ କଥା କହୁ କହୁ। ଏବେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆମର ଅଛି କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ୍ ଆଉ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ହିରୋଟା କ'ଣ ରଣବୀର କପୁରର ଯେଉଁ ଗୋଟେ, ସେଇଟା ସେ ଫିଲ୍ମରେ ସେ ଜିନିଷ କହୁଥିବ। ଦେନ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ମାନେ ଥିବ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିକି ସେଇଟା କ'ଣ କହିପାରୁନଥିବେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ବେଡ୍ ୱେଟିଂ କରୁଥିବେ ବା ଏରିଆ ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ମାନେ ବେଡ଼୍ରେ ସୁସୁ କରିଦେବା। ଗୋଟେ ଏଜ୍ ପରେ ବି, ମାନେ 2-3 ବର୍ଷର ପିଲା ବେଡ଼୍ରେ ସୁସୁ କରୁଛି ଇଜ୍ ଓକେ। ଯଦି 15-20 ବର୍ଷର ପିଲା ବେଡ଼୍ରେ ସୁସୁ କରୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଓକେ ନା। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଯଦି ହେଉଥିବ ତାକୁ ଆମର ଏଇଆ କୁହନ୍ତି। ସୋ ଆମେ ଏଇଠି ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍କୁ MCQ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ିଦେଲେ। ସୋ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ଏଣ୍ଡରେ ଆପଣ ନିଜର ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋର କୋର୍ସ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ପରଚେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଇ କୋର୍ସର ଡିଟେଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେଉଛି। ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେଇକି ସେଟାକୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରିବି। ସୋ ଚଲନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସିରିୟସଲି ଡେଡିକେଟେଡ଼ଲି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଟିଚର୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣମାନେ ଯଦି OTET CTET OSTET LTR SSD JTC SSB TGT RST or OAVS କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବି ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେଇ ସିଲାବସ୍ର ଗୋଟେ ମେଜର ପାର୍ଟ ହେଉଛି କେବଳ ପେଡାଗୋଜି। ଯେମିତିକି CTET OTET ବା SSB JTରେ SSD JTରେ ପ୍ରାୟ 70 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ପେଡାଗୋଜିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି OSTET କଥା କହିବା ତା ଦେହରେ 50 ମାର୍କର କେବଳ ଆସିଥାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ପେଡାଗୋଜିରୁ। ତାପରେ ସେମିତି ଯଦି ଆମେ SSB TGT କଥା କହିବା କି RST କଥା କହିବା, ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ 20ରୁ 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଏ ଆମର କେବଳ ଆଉ କେବଳ ପେଡାଗୋଜିରୁ। ସେମିତି ଆସିଲା ଓଏଭିରେ ପ୍ରାୟ 70% କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପେଡାଗୋଜିରୁ ଆସେ। ସୋ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୋଟେ ରହିଛି ଅର୍ପିତା ମ୍ୟାମ୍ ଅଫିସିଆଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼େ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଛି ସବୁର ପେଡାଗୋଜିର PYQsର ଡିସ୍କସନ୍ ୱିଥ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ସେଥିରେ ପାଇବେ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି ଫର୍ ଅଲ୍ ଟିଚିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ସ। ସିଏ ତେଣିକି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପେଡାଗୋଜି ହେଉ ଆର୍ଟ୍ସ ପାଇଁକି ବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପେଡାଗୋଜି ହେଉ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁକି ପ୍ଲସ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେଡାଗୋଜି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ସବୁର ରହିବ। 10,000 MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେଇବି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରେ, ଆହୁରି 10,000 MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେଇବି ଯାହାର PDF ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠି ମିଳିବ। ୟା ବାଦ୍ ବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡାଉଟଫୁଲ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି କ'ଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ, କେମିତି କ'ଣ ପରଚେସ୍ କରିବେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ନମ୍ବର, ଏଇଥିରେ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରିପାରିବେ, କେହି ବି କଲ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଗୋଟେ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ଲିଙ୍କ୍ରେ ଯାଇକି ପ୍ରପରଲି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବେ, ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ପାଇବେ, ଆଉ ତାପରେ ହିଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ଟିକୁ ପରଚେସ୍ କରିବେ। ବା ଆପଣଙ୍କର ଅଦର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ପଚାରିଲେ ମେସେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଫିନେଟଲି ଆନ୍ସର୍ ମିଳିବ। ସୋ କଲ୍ କେହି କରିବେନି, ଆଉ ଥରେ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଡେଡିକେଟେଡ଼ଲି ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଲେଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ଟୋଟାଲି ଭାବରେ PDF all content and all child development and pedagogy 10,000 MCQs all examination PYQs ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ସବୁର ଆପଣଙ୍କୁ only 215 rupeesରେ ମୋର ଆପ୍ଲିକେସନରେ ମିଳୁଛି। ସୋ ଡୋଣ୍ଟ ହେଜିଟେଟ୍, ଆଉ ଯାହାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଏଗେନ୍ ଏଇ ନମ୍ବରଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଇଟ୍ ଟିଲ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ। ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବେ। ୱାନ୍ସ ଏଗେନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।